Assalamualaikum anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan belajar chapter 2 and we will learn how to say the purpose of intention to do something. Silakan buka bukunya, itu halaman 18. Di halaman 18 ini kita akan melihat gambar dan nanti akan ada dialog. Perhatikan baik-baik kalimat dan kata-kata yang dicetak tebal. Ibu akan bantu membacakan untuk kalian. Kita mulai sekarang ya, simak baik-baik. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Yes, I have, but it only helps a little. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. You're right. In fact, I have been to the toilet many times today. Poor you. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. This is a good lesson for me. I never care about what I eat. Right. Guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them so you will not take any germs into your tummy. Yes, boss, you're right. We should always clean our food well. I should be more careful now. Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take diarrhea lightly. No, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Good, we'll help you to get ready now. Ya, setelah membaca, kita akan temukan ada kata-kata yang dicetak tebal. Kita lihat di situ ada in order to, so that, dan juga kata so. Bagaimana penggunaannya? Kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah contoh. We eat wisely so that we can be healthy. Dan yang kedua, we eat wisely in order that we can be healthy. Dari situ kita lihat ada perbedaan kata so that dan juga in order that. Bagaimana dengan artinya? Kita lihat slide berikutnya. We eat wisely so as to be healthy. We eat wisely to be healthy. Dan yang terakhir, we eat wisely in order to be healthy. Ada dua structure yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan kata purpose atau tujuan. Jadi pertama gunakan in order that, boleh diganti dengan so that, ditambah verb, ditambah bare infinitive. Bare infinitive ini sama juga dengan infinitive atau juga kata dasar, sering juga disebut dengan verb 1 tanpa akhiran s ya. Atau kita juga gunakan kata so as to, garis miring to, atau juga in order to ditambah dengan infinitive ya. Nah, seperti apa contohnya? Kita lihat di halaman berikutnya atau slide berikutnya ya. She ate an apple a day in order to keep the doctor away. She ate an apple a day so that she might keep the doctor away. She ate an apple a day to keep the doctor away. Dari contoh kalian bisa lihat ada perbedaan dan kalian akan dikenalkan dengan yang namanya modal verbs. Apa yang dimaksud dengan modal verbs? A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality. That is likelihood, ability, permission, and obligation. Nama lainnya si modal ini adalah bagian dari auxiliary verb atau kata kerja bantu yang berfungsi untuk menambahkan arti tertentu. Terdiri dari can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, dan would. Jangan lupa untuk mengingat isi modal verb ini apa saja karena akan sering keluar nanti di setiap materi bahasa Inggris. Tapi tidak semua modal verb yang bisa digunakan dalam so, to, in order to ya. Jadi nanti ibu akan beritahu
modal mana saja yang bisa digunakan untuk expressing purpose atau menyatakan tujuan. Ken could. She can't really sing. He could play football when he was young. That may be a problem. The weather might improve. Jadi di slide sebelumnya itu adalah penggunaan kata can dan kata might. Sekarang kita akan melihat seperti apa ya yang dimaksud dengan expressing purpose tadi dan penggunaannya di dalam kalimat. Kita akan menggunakan kata to, so as to, dan in order to untuk menyatakan tujuan dalam bentuk afirmatif atau kalimat positif. Contohnya, he is saving to make a trip to Angola. She wakes up early in order to be on time for school. They visited him so as to offer their best wishes for his convalescence. Gunakan so as not to atau in order not to express purpose in the negative form. Jadi kalau ada kata not, maka dia akan digunakan dalam kalimat negatif. Seperti contoh, they went to bed early in order not to wake up late. She exercises regularly so as not to get fat. He helped the new policewoman so as not to let her down. Nah, sekarang lihat, kalian akan bisa membedakan kapan kata so that dan in order that dipakai. Ya, ini contoh yang pertama. I told him to play quiet so that he wouldn't disturb the neighbors. He got a visa so that he can travel to Angola. He decided to stay in England for a while in order that he could practice his English. Perhatikan setelah kata so that ada kata that itu diikuti oleh subjek ditambah verb atau sering juga kita sebut dengan phrase anak kalimat ya, maka itu gunakan in order that. Sementara kalau ada in order to itu akan diikuti oleh infinitive. Contohnya adalah di bawah ini, you eat carbohydrates in order to gain energy. You take vitamin so that you can stay healthy. You eat fiber to make your bowels work regularly. You need minerals so as to have healthy teeth, bones, and muscles. Jadi jangan lupa kalau dia berakhiran to, tambahkan dengan infinitive atau juga verb 1 tanpa akhiran s atau es, dan bila dia menggunakan kata that atau so saja gunakan clause yaitu subjek ditambah dengan verb. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Ibu ucapkan terima kasih. Thank you very much and bye bye.